An balima media filɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an minnu sɔgɔlen bɛ an na bɔlɔlɔsira la nin waati in na diɲɛnatigɛ bɛ tan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun donc an bɛɛ bɔra Ala de yɔrɔ an bɛɛ bɛ segin ka to Ala de ma jɔn n'i ma ban nali ma i ti ban taali ma o hukumu kɔnɔ min y'an balimakɛ Musa Gindo n'u k'a ma Ronald Gindo an bɛ denbaya la bi an bɛ janaja kɛnɛ kan donc a teriw ni a baarakɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya ka manager yɛrɛ n'o ye Parasamɔl ye aw yɛrɛ ɲɛ b'ale sigilen na ani a jɛɲɔgɔn caman komijɛnw na catiribɔlaw la bɛɛ bi yan ani u bɛna fila fila fɔ ka fara min ye an balimakɛ Yɔrɔ Junior ka fara Mafa kan ani teriw caman bɛ yan donc an bɛna fila fila fɔ Parasamɔl i ni sɔgɔma bi an bɛ kɛnɛ min kan nisɔndiya kɛnɛ tɛ nka komi i yɛrɛ bi yan e y'a jɛɲɔgɔnya ka manager ye donc an yɛrɛ filɛ famille na yan Medinekura walima Misira ni Misira ni Medinekura cɛ an kɔni bɛ famille na yan donc baaraw janaja baaraw daminɛna ka ban donc ni an ye famille yɛrɛ la e bi yan bi i bɛ se ka mun de fɔ i teri i dɔgɔnin i jɛɲɔgɔn i baarakɛɲɔgɔn Ronald Gindo i bɛ se ka mun fɔ a kan bi nin waati. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. N ka foli bɛ bɛɛ ye an bɛ soli kira kan Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ka Ala fo ka waleɲuman dɔn tiɲɛ don an tɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ kan mais Ala ka hɛrɛ dɔ don sabula saya ye dulokiba de bɛɛ b'a dɔn mais n bɛ fɛ ka fɛnnin dɔ fɔ ne ni Ronald ani an baarakɛɲɔgɔn tɔw i n'a fɔ Basakɛ ni Raoul an bɛɛ de tun bɛ ka ɲɔgɔn manager donc n'an kumana yɔrɔ o yɔrɔ ale ye ne ka manager ye ne y'ale ka manager ye Basakɛ y'an ka manager ye Raoul y'an ka manager ye presque an bɛɛ jɛkulu in kɔnɔ an bɛɛ bɛ baara kɛ ten mais Ala y'ale miniji dɔgɔya donc Ala tɛ jalaki ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi foyi ti Ala bɔ wa an bɛ Ala minɛ n'a ye sabula taa an bɛ ka na don bɛɛ bɛ taa Ronald ka adamadenya an tɛ se k'a fɔ k'a ban Ala bɛ min dɔn o bɛ wasa kɛ an jɛra a mɛnna an jɛra tiɲɛ kan an jɛra sinjiya kan an jɛra badenya kan hɛrɛ ni baden kɔnɔ hɛrɛ ani hɛrɛ tana fana kɔnɔ an y'a bɛɛ partager ɲɔgɔn fɛ mais nisɔndiya dɔ bɛ ne la bi sabula a man janfa ma janfa saya de y'an fara wa tɔ ninnu fana bɛɛ bɛ ten n bɛ se k'a fɔ n'a a ka juru tɛ mɔgɔ min na o de bɛ bali na sinon mɔgɔ ka juru t'a la adamadenya fan fɛ diɲɛ yɛrɛ ko bɛɛ la donc Ronald tun ye adamaden dɔ ye ne kelen tɛ a fɔ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna Ala b'a dɔn Ala kira b'a dɔn Ronald tun ye mɔgɔ min ye nka olu kɔfɛ baarakɛɲɔgɔn bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ ye dɔ ta ɲɔgɔn fɛ dɔɔnin ta ɲɔgɔn bolo donc n bɛ min fɔ halisa lamɛnbagaw ni filɛlibagaw ye u k'a ta ni hakili ye u ka Ala minɛ u k'a bila Ala ka minɛn kɔnɔ mɔgɔ i ma ban nali ma i t'i ban tagali ma dɛ donc bɛɛ bi taa mais n'i ye réseau sanfɛla yɛrɛ lajɛ bi kabako don i bɛ témoignage minnu mɛn i bɛ fɛn minnu ye a kan n m'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ ye dɛ mais a ka dɔgɔ mɔgɔ ɲuman kun don a kɔnɔ kun jɛlen don nka bi kabako dɔ fana kɛra sɔgɔmada in na fɔ n da ka s'a ma an wulilen yan k'an bɛ taa kaburu sen na Mafa ninnu u sera yen ka taa sɔrɔ vraiment mɔgɔ dɔ kɛlen don ka kaburu sen k'a ban donc olu ka su kun kan ka don mais k'u balimaw ye weleli kɛ ko su ka taa don u ka dugu la donc o kaburu ko k'o di an ma o ye Ala ka kabako dɔ ye donc halisa an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ a la Ala k'a dayɔrɔ suma Ala ka yen fusaya ma ni yan ye ya rabbal alamin. Yan'an ka bɔ kuma la i b'a ye kuma dɔ la komi an ye kunnafoni layɛ maaw b'an ɲininka fɛn caman na Ronald yali an b'u ka du kɔnɔ yan a masaw bɛ yan ani mɔgɔw fɛ ka dɔn a ye den to a kɔ ou bien muso joli b'a bolo a ye den hakɛya joli to a kɔ. Alhamdulillah i ye ɲininkali min kɛ an filɛ Misira duba la famille Gindo yɔrɔ dogolen tɛ Bɔkari Gilasi fɛ yen n'i ko Bɔkari Gilasi Misira bɛɛ b'a dɔn donc an filɛ Misira duba la
alhamdulillah i n'a fɔ saya taara n'ale ye cogoya min na a fa n'a ba fana tɛ balo la ten mais yan ye u ka duba de famille ba yɛrɛ n'o y'a fa yɛrɛ ka so ye o ye Sikaso ye maintenant mun ye ayiwa ka don k'a fɔ den b'a bolo den t'a bolo a ka gɛlɛn ma ka don o kɔnɔ tiɲɛ de ɲɔgɔn tɛ donc mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen mun bɛ se ka da don o la mun ni ne tɛ kelen ye sabula n'i tɛ fɛn bɛɛ i tɛ fɛn min dɔn i kan'i da don a la ɔ n kɔni b'a dɔn muso tun b'a bolo alhamdulillah muso fana gɛrɛsigɛlen don a fana gɛrɛsigɛ in janfalen don kosɛbɛ donc an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ u ka hakilinaw la n'u ka dugawu la u ka dugawu kɛ ala ka ɲuman bɔ ɲuman na voilà merci muso kelen de b'a bolo ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ u tun ye mariage photo min fana bila anw ye théâtre bɔlaw de i n'a fɔ n fɔlɔla k'a fɔ n ko Arawulu b'an manager Basakɛ b'an manager an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn manager o kɔnɔna kelen de don Orunal ka bana kɛlen bɛ ka a fɛngɛ dɔɔni video tun tɛ bila donc bɛn kɔnɔna la an y'a laɲini ka nin kɛ an baarakɛɲɔgɔn dɔ fana bɛ yen Jakarta voilà donc k'a créer k'a yir'u la basi foyi tɛ yen n'Ala sɔnna ni Ala ye nɔgɔya kɛ a bɛna scène sanfɛ donc avril kalo kɔnɔna la nin fɛn in kɛra ka mɔgɔw la nisɔndiya ani i n'a fɔ an b'a kɛ cogoya min na ka kɔrɔ ka fɛnnin dɔ kɛ dɔrɔn ka mɔgɔw layɛlɛn ani ka beziw créer sinon muso kelen de b'a bolo Aisha Dunbiya merci beaucoup hakili la yɔrɔ sira bɔra mɔgɔw la sisan parce que dɔw tun bolo mariage photo in n'o ye majɛma in ta ye donc ko tun ye kulonkɛw ye komi maaw k'a faamuya ma fa bi vraiment i yɛrɛ kuma ma nɔgɔ i ma bi mais an bɛ fɛ ka dakurunya fila fɔ i jɛɲɔgɔn Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen ani an ka fanw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an b'an ka foli k'u bɛɛ lajɛlen jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn an teri n'an balimakɛ Orunal n'Ala y'a a miniji dɔgɔya an yɛrɛ filɛ ale ka kɛnɛ de kan nin baara kɔnɔna na baara fɛn fɛn kɔnɔna na juguya b'a kɔnɔna na i n'a fɔ ɲuman b'a kɔnɔna na cogo min mais baara kɔnɔna na Orunal ka basi ma se ne ma a ka foyi den kelen ma se ne ma mɔgɔ min don foyi t'a fɛ tulo ni yɛlɛ kɔ heure bɛɛ a bɛ yɛlɛ la a ka juguman ma se ne ma i y'a faamu diɲɛnatigɛ yɛrɛ ye nin de ye Orunal mɔgɔ ɲuman a tɛ fili quoi parce que dɔ bɛ se k'a fɔ ko dɔ ka ɲi dɔ bɛ a fɔ ko man ɲi ne tɛ kuma ni jama ye ne ye a kɔni a ma basi kɛ ne na Orunal mɔgɔw ye caman fɔ réseaux sociaux kan mais mɔgɔw b'u ta la Ala b'a ta la quoi mɔgɔw tun bɛ ka mun fɔ a kuma de kun ma se mais komi Ala y'a ka baara kɛ bi kunun dimanche janaja ye bi 16h ye misira yan nɔ ko su bɛ don ɲare la kaburu donna an taara mɔgɔw ma kaburu sen sa Ala de ye kaburu in sen ka bila Orunal ɲɛ parce que an bɔra sɔgɔmada in na 7h k'an bɛ taa kaburu donna ko ka taa kaburu sen ka bila an taara sɔrɔ kaburu sennen bannen don k'o ta k'o d'an ma fi sabililayi ko a ka su don a kɔnɔ Ala t'o fana kɛ bɛɛ ye dɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ fɛn fɛn fɔ Orunal ko la an bɛ diɲɛ an dɔnbagaw n'an kanubagaw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'a dɛmɛ ni dugawu ye Ala ka badabada dali Ala k'o nɔgɔya ye a ka denbaya bɛ yan nɔ Orunal ma ban Orunal fatura de ɲɔtɛ a ma ban parce que a muso bɛ yan a denw bɛ yan an ka hakili t'u la an comédiens n'an ka faniw an ka hakili to Orunal ka denbaya la an kana bila an kunna ko Orunal banna parce que n'i taara mɔgɔw bɛ ɲinɛ i kɔ quoi Orunal kɔ bɛ yan nɔ u si ma se baara ye fɔlɔ a ka denmisɛnninw a n'a musow an ka hakili t'u la an kanubagaw n'an ka faniw bɛɛ lajɛlen ka hakili to Orunal ka denbaya la mun yɛrɛ kɔni tun bɛ ne fɛ ka fɔ o ye nin de ma fa an bɛ i fo bi kɔrɔfɔ ma nɔgɔn halisa ani teriw bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma ka gɛlɛn vraiment an bɛ kuma bara paso ma
donc Raoul ko kuma ka gɛlɛ ale ma mais an bɛna passer Bachakɛ fɛ Danbele. D'accord. Bachakɛ Danbele ale de bɛ vidéo ninnu bɛɛ dilan k'u bila ale bɛ page ninnu fɛnɛ gérer Ronald ka ja minnu n'a b'u ye bɔlɔlɔ kan a YouTube n'a a Facebook ale de b'a bɛɛ kɛ bi kuma ma nɔgɔn nka an b'an jija halisa dɔw bɛ k'an ɲininka ko Majɛma a yirala k'a fɔ u tun t'a muso ye o ye Poisson d'Avril kulonkɛ siraw de ye comédie kɔnɔ n'o tɛ muso kelen de b'a bolo o tɔgɔ fɔra an ɲɛna a tɔgɔ tuguni Aïcha Doumbia o de y'a muso ye donc o kelen de tun b'a bolo Bachakɛ an bɛ Alhamdulillah an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn ni o tulo bɛ an kan na nin wagati in na ni o ɲɛ bɛ an na nin wagati in na vraiment bi an kɔni an dusukun tɔɔrɔlen don an dusukun kasilen don sabula fɛn min an baarakɛ ɲɔgɔn Mohamɛdi Musa Gindo ni an b'a wele Ronald Gindo dɔw ko Petit Dɔgɔ kunun Ala ye ale ka kalifa minɛ a la k'a sababu kɛ bana kuntagalajan dɔ ye ni kɔni a ma bala anw na mɛn a ye an tɔɔrɔ a digila na sabula an baarakɛ ɲɔgɔn don Ala ye a ka kalifa minɛ a la an ma bala an na min na donc ni kelen kelen o bɛɛ bɛ saya nɛnɛ turu an yɛrɛ bɛɛ la kelen kelen buna adamaden bɛɛ ni i sa wagati de don donc ni i taga don sela hali ni a man di mɔgɔw ye saya in kɔni o bɛ kɛ fɛn min Ronald kɔni a fatula bi mais an bɛ se k'a fɔ a ma ban parce que Ronald taara ka fɛn caman to a kɔ hali n'a danna a bɛ mɔgɔw layɛlɛli min kɛ scène kan o ye koba de ye Ronald taara ka image baden de to yan nɔ donc an bɛ se ka minnu lajɛ an bɛ an laɲɛnajɛ olu la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'an ka théâtre lajɛ donc an bɛ se k'a fɔ Ronald taala de sinon Ronald bɛ yan nɔ halisa donc fɛn min ye a ka muso filanan ko ye donc art kɔnɔna na théâtre kɔnɔna na bɛɛ bɛ artistes ni ɲɔgɔn cɛ dɔn souvent an bɛ kulonkɛ dɔw kɛ kuma dɔ la pour que ka mɔgɔw hakili lafiya pour que ka essayer ka mɔgɔw bila sɔsɔli la dɔɔni donc Ronald ka farigan kɔnɔna la Ronald ni vidéo kɛ kun famalen don donc an ye hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw ta donc an ka a essayer ka ni Majɛma ka mariage photo publier pour que mɔgɔw ka se ka hakili lajigin a la dɔɔni sinon an b'aw ladɔnna k'a fɔ Majɛma ale furulen don den dɔw b'a bolo yɛrɛ a cɛ tɔgɔ o ye Adama Ɲare donc fɛn min Ronald Gindo fana ye ale fana furulen don a muso o ye Aïcha Doumbia ye donc nin kɔrɔfɔ in de tun bɛ ne bolo k'a da aw tulo kan nin wagati in na an b'a fɔ aw salamu aleykum. Bachakɛ an b'i fɔ kuma ma nɔgɔn ale yɛrɛ ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na vraiment ko kɛlen don vraiment bi mɔgɔw fari fagalen don n'Ala ye min kɛ o de ka ɲi Prince Samuel toujours an bɛ segin ka na e fan fɛ farankan jumɛn de b'i bolo halisa k'a fara nin kan. Farankan min bɛ n bolo o ye bɛ Bachakɛ de kan aw ɲɛ bɛ Bachakɛ min sigilen na n y'a fɔ aw ye Ronald danayamɔgɔ de kun don n'a donna ko la a b'a la n'a bɔra la fana a b'a la Bachakɛ sigilen filɛ nin ye a bɛ san caman bɔ ale de bɛ page gérer a bɛ fɛn bɛɛ gérer figurez-vous que ani Ronald ɲɛ ma deli ka ɲɔgɔn ye a sigilen filɛ a ma deli ka Ronald y'a ɲɛ la Ronald ma deli k'a y'a ɲɛ la danaya de kɔnɔna la u ye baara kɛ ale bien avant que Kene City ka créer ale bɛ yen Kene City nana créer ka Ronald ka page bila a b'a gérer mais u ma deli ka ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ fana bi de an ye ɲɔgɔn ye banni in kɔnɔna de la et puis ale bɔra samedi ko a bɛ fɛ ka na ɲɛ da Ronald kan ka segin ala kɛ dimanche sɔgɔma ala y'a ka baara kɛ donc halisa k'a yira danayamɔgɔ de kun don i ti mɔgɔ min don i ti foyi ale de b'i ka fɛn bɛɛ gérer à distance a bɛ fɔ kɛɲɛba kɔfɛ fo Jurudalo ma voilà donc i b'a dɔn yɔrɔ in ka jan ou bien Jurudalo ma de tɛ ou bien Burudala a bɛɛ tɛ zone kelen fo Burudala u ma deli ka ɲɔgɔn ye donc halisa danayamɔgɔ de kun don donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fara a kan voilà sudon ye 16h de ye a bɛ kɛ Ɲarela kaburudo la nka famille bɛ i n'a fɔ n y'a fɔ tɛmɛnen na Misira donc n'i ye Iyota goudron minɛ donc o ye 14 ye n'i y'a minɛ n'i sera nɛgɛ pɔnni ma premier carré à gauche n'i donna dɔrɔn i bɛ jama ye carré kɔnɔ
donc yen de don a bɛ kɛ bi 16h Misira Gindola Duba Bakari Glace fɛ yen. Assalamu alaikum. An bɛ aw fo vraiment paracetamol ni jɛɲɔgɔn k'a bɛ ko in kɛra bɛɛ ni wulikajɔ bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ e fɛnɛ ye Ronald jɛɲɔgɔn dɔ ye dakuruɲa 2 jumɛn b'i bolo? Alhamdulillah, an bɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Nin tɛ an ka laɲini ye bi an bɛɛ dusukun kamikamilen don Maliyɛn den bɛɛ. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko ari ka di ye, mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko Ronald ka di ye, a bɛɛ dusukun kamikaminen don. Anw yɛrɛ min filɛ nin ye yan walahi an bɛɛ dusukun kamikaminen don, mais Ala ni ce an bɛ Ala fo k'a barikada ale min ye an dan ale de bɛ tila k'an ta tuguni. Ronald mɔgɔ ɲɛnamaba don. Ronald y'a ka fɛn bɛɛ kɛ ne n'a ye baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ, a tɛ foyi fɔ ne ye conseil kɔ, wa n'a ye min fɔ ni y'a appliqué n b'a hɛrɛ sɔrɔ n b'a tɔgɔ sɔrɔ. Comédien min kun don comédien ɲɛngo kun tɛ, c'est pas parce que a tɛ yan bi dɛ, min ni Ronald jɛra olu b'o dɔn. Ronald ye mɔgɔw kalan, ne ni Ronald ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ, mais Ronald tilala ka kɛ ne ka coach ye yɔrɔ dɔ la. Paracetamol b'o seereya. Baara hadamaden n'i ye min kɛ i bɛ sara n'o de ye. Kuma jugu tɛ se ka fɔ Ronald ma bi, ni min ye kuma jugu fɔ Ronald ma bi, o tigi b'a kɛ k'a da a yɛrɛ ka conscience kan, parce que a ni hadamaden bɛɛ kun bɛ kuma, a ni hadamaden bɛɛ kun bɛ yɛlɛ. Donc an bɛ Ala fo k'a barikada. Kuma foyi tɛ anw bolo bi ka Ala tanu kɔ, o dɔrɔn de b'an bolo. An ka nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka Maliyɛn den ninnu min bɛ yen n'u kamana gannen don n'u tɛ yan sɔrɔ, k'u lakunnafoniya k'u lajɛya k'a fɔ ko anw bɛ kɛnɛ min kan bi, o de ye Ronald ka jɛnajɛkɛyɔrɔ kɛnɛ ye, n'o bɛ Misira Medinekura ni Misira Gune min ɲɔgɔn na, an bɛ yan bi. Kunnafoni caman bilala sɔgɔma, an kɔrɔw y'a bila, an teriw y'a bila, pour que k'a se k'a dɔn mɔgɔw bɛ ka kunpa min kɛ k'a fɔ anw terikɛ n'an kɔrɔkɛ n'an baarakɛɲɔgɔn, o de bɔra an bolokɔrɔ bi, an b'o de kɛnɛ kan. An bɛ bɛɛ fɔ, an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ suma. N bɛ min fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ, an ka ɲɔgɔn minɛ. N'an ye ɲɔgɔn minɛ a ka ca Ala fɛ Ala yɛrɛ bɛ hinɛ an na, Ala b'an dɛmɛ. Mais n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ, fo ka ɲɔgɔn ka bɔnɛ de souhaiter, Ala yɛrɛ bɛ jigin anw na. Parce que baara in ye fɛn min ye, maa fa y'a fɔ a kɔnɔ ka don, a juguya ka bon. Bi an t'o kɛnɛ kan, anw bɛ min fɔ dɔrɔn anw bɛ mɔgɔw de ladi, hali bi an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ kan wagati min na, a ɲini i bɛ se ka min kɛ i k'o kɛ. I se ye duwawu ye, i se ye fɛn fɛn ye, i k'o k'a tigilamɔgɔ ye. N'a tigi m'a ye, a teriw b'a ye, a denw b'a ye, a kɔrɔw b'a ye, a balimaw b'a ye, an yɛrɛ damaw fɛnɛ b'a ye. Mais n'an y'a kɛ ko anw tɛ ɲɔgɔn fɛ, fo anw bɛ ka ɲɔgɔn kɔniya ka ɲɔgɔn juguya dɔrɔn, an b'a ka an yɛrɛ la. An bɛ Ala de deli, Ala ka hinɛ Ronald la k'a dayɔrɔ suma. Anw tɛ foyi kɛ ni duwawu tɛ. Voilà, merci. Voilà, nin fana y'an baarakɛɲɔgɔn dɔ ye Burali Mekano, an bɛ kuma di ale fana ma. Awuzu bilahi mina shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An bɛ Ala fo bi k'Ala ni ce, Ala ni ce. Ɲɛnɛmaya bɛ tan de, bila ɲɛ b'i kɔ. Ɲɛnɛmaya bɛ nin cogo de la, bila ɲɛ b'i kɔ. Ala de y'a ka baara kɛ. Sinon jɔni si tɛ se ka nin bɔ, Ala de bɛ nin bɔ. An b'a fɔ diɲɛ ye, an bɛ kɛnɛ min kan bi, kinikini kɛnɛ don, an bɛ kɛnɛ min kan bi, dusukasi kɛnɛ don. Nka an bɛ tila ka Ala in fo k'a waleɲuman dɔn ko Ala ni ce a ka kɛta la. Ala ka Ronald dayɔrɔ, Ala k'a suma, Ala ka Ronald dayɔrɔ suma. Mali comédie kɔnɔ, Mali art kɔnɔ, Ronald ye min kɛ, a ye nɔba de bila, nɔ belebeleba, kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ne yɛrɛ, ne Bura. Ronald tun bɛ ne wele téléphone de la, Bura i ye nin video in kɛ, n'i ye nin fara a bɛ kɛ tan. A tun bɛ ne wele téléphone na. Bura i ye nin kɛ, n'i y'a kɛ tan, nin bɛ kɛ tan.
bɔra taa nin sira in fɛ na nin sira in fɛ o tigilamɔgɔ de taara i da an bɛ foli de kɛ ala k'a da yɔrɔ ala k'o nɛma yeta digital fana ko n'o ye Amina nɔfɛ mɔgɔw ye komi Ami yɛrɛ ti yan ko ka Ronald fo olu n'a ye baara kɛ paracétamol b'o seereya j'espère que paracétamol yɛrɛ tun b'o baara dɔw la u n'a ye baara kɛ a ka basima foyi ma se olu ma olu bɛ dugawu de k'a ye ne yɛrɛ b'o dugawu kelen de la k'a fɔ Mali comédiens ye ko an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o dɔrɔn de ma an lafiya sinon Ronald min talen filɛ a ye nɔba bila wa yan diɲɛ wuli cɛ Ronald a tɛ tunu bilen yan diɲɛ wuli cɛ Ronald tɛ tunu bilen an bɛ Ba Sakɛn fana fo ne b'a mɛn ko Ba Sakɛn ne tun b'a ye ni bi tɛ an b'a fo sabu bɛɛ tɛ se ka nin kɛ quoi k'i ka page gérer kɔfɛ page dun ye nafolomafɛnko de ye bɛɛ tɛ se k'a kɛ an bɛ Ba Sakɛn fo ko ani ce a yɛrɛ ye ani layidutigiya hali bi Mali comédiens Mali artistes an ka ɲɛmɔgɔw an ka hakili to Ronald kɔ la Ronald taara i da wa a ye belebeleba de kɛ Mali art la dɛ Ronald ye belebeleba de kɛ Mali art la a kɔni taara i nɔngɔn ma nka Ronald ma ban sabu anw b'a kɔ Mali artistes an ka hakili to Ronald kɔ la k'a kɛ an taara Ronald bila a ka so laban na ka ɲinɛ o y'an fana kɛlen fitiriwale ye o y'an kɛlen fitiriwale ye dɛ sabu Mali artiste ka dɔgɔn ko n'i kun sera Ronald ma n bɛ fɛ k'a kɛ tan k'a t'i dɛmɛ a ye maa min dɛmɛ ne yɛrɛ ɲɛna n t'a maa hakɛ da dɔn n t'a da dɔn bon an kana kɛ fitiriwale ye an ka hakili to Ronald ka denbaya la ni ala sɔnna ma ne bɛ bɔ kuma la yan nɔ ala ka hinɛ Ronald la ala ka dugawu minɛ an balimaw an bɛ yan halisa janaja kɛnɛ kan n'o y'an balimakɛ Musa Gino Ronald ka yɔrɔ la Misira Medinekura Mohamed Musa Gino Ronald donc an bɛ yan bi a n'a teriw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka seereyaw di a ka ɲumanw kan donc halisa an bɛna continuer mais mɔgɔw mago bɛ information min na toujours o ye k'a fɔ an yɛrɛ filɛ janaja kɛnɛ kan ala kɔni y'a ka kalifa minɛ tiɲɛ don sabu dɔw sigalen don a la dɔw tun bɛ k'an wele donc an yɛrɛ filɛ kɛnɛ kan tiɲɛ don minnu bɛ yan teri minnu n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen aw yɛrɛ bɔra k'u kumakan lamɛn et puis Ronald a taara ka muso kelen de to a kɔ n'o ye Asan Dunbiya donc Aisha Dunbiya o de y'a muso ye donc k'a yira mɔgɔw bɛɛ la k'a fɔ caman bɛ ka u ye ja dɔw ye waati tɛmɛnenw na n'o ye majɛman ta ye o kɔrɔfɔ ye o ye kulonkɛ ni caciri siraw de ye donc an bɛna kuma bara di an balimakɛ ma salamu alaikum maliyɛn bɛɛ lajɛlen bon n bɛ se k'a fɔ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye n ka kuma réseaux sociaux kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye je voulais pas parler mais a fɔra k'a kan ka n ka dɔɔni fɔ ne ta tɛ teriya ye baarakɛɲɔgɔnya tɛ ne kɔrɔ yɛrɛ de don kɔrɔya in kɔfɛ jɛɲɔgɔnya farala kan jɛɲɔgɔnya kɔfɛ baara ɲɔgɔnya farala kan donc tout d'abord an bɛ dugawu kɛ a fɔra si min na ala ko o don a kɔ la ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala k'a dayɔrɔ sumaya je vais pas faire d'éloge k'a fɔ Ronald tun bɛ taa Ronald ye nin kɛ Ronald bɛ nin kɛ Ronald tɛ nin kɛ Ronald mais a ka ko la foyi tɛ ne tɛ ka min fɔ foyi mun fɔra ka dogo wo mɔgɔw bɛ min kalama wo mɔgɔw tɛ min kalama c'est-à-dire on faisait tout ensemble fɛn o fɛn komi fotoko kuma nin ani mariage ko kuma in a kun pan tɔgɔra maliyɛnw na a kɛra sunkalo kɔnɔna na Ba Sakɛn y'a kuma fɔ paracetamol y'a fɔ bɛɛ ye dɔ fɔ a la ne de ye photo in ta ne yɛrɛ de tɛgɛ ye photo in ta ne yɛrɛ de tɛgɛ ye photo in dilan donc a wagati y'a sɔrɔ mois d'avril tun bɛ yen an tun ye photo in kɛ
poisson d'avril de fɔlɔ. Après ça an tun bɛ ka essayer ka planifier yɛrɛ o kɔfɛ spectacle dɔw bɛ kɛ spectacle ni mariage in tiɲɛ bɛ taa fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a yira k'a fɔ bon vraiment a bɛ tan mais an tun t'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko an bɛna sigi saya kɛnɛ de kan ka kuma fɔ mais a ka kan mɔgɔw ka bɔ a kalama quoi a ka kan mɔgɔw ka bɔ a kalama hali photo ninnu ne de ka numéro b'a bɛɛ sanfɛ ne de bolo ye photo ninnu bɛɛ dilan donc o y'o yɔrɔ ye an kɔni kuma tɛ ne da je dirais juste ala ka hinɛ a la ala ka da yɔrɔ sumaya ala ka yafa k'a ma. Jawarta an bɛ yɛrɛ fo vraiment mais an bɛ fɛ k'a dɔn fɛnɛ a tanyala ka si to san hakɛ joli la n'o y'a sɔrɔ i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la o mɔgɔw b'an ɲininka olu bɛɛ la. Ronald bangera le 28 10e mois 83. Ronald bangera vraiment kuma ma nɔgɔn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na donc an b'a yira aw la k'a fɔ toujours an filɛ ba ni kɛnɛ de ka janaja kɛnɛ kan d'accord ni a baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ bɛ yan ni maa dogolen tɛ fɛnɛ réseaux sociaux kan n'o ye Zɛkɛtɛ donc Zɛkɛtɛ an ɲɛ b'a la vraiment ko in ma nɔgɔn bi mais i bɛ se ka dakuruɲɛ 2 jumɛn fɔ maliyɛnw ɲɛna. Ok, an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Saya in kɔni a kɛra ni ala ye min kɛ o de ka ɲi. Ronald Gindo n bɛ se k'a fɔ ne terikɛ tɛ ne frère de don kab'an ye ko in daminɛ fo bi a kuma ka jan donc a kɛra ne balima de ye bon kuma foyi tɛ ne bolo ala ka hinɛ la ala k'a dayɔrɔ suma k'a jigin ɲɔgɔn na o de ye ne ka dugawu ye se tɛ ne ni se tun bɛ ne a kun tɛ taa mais se foyi tɛ ne ye maliyɛnw ka dugawu k'a ye u ka dugawu k'an fɛnɛ ye an ka mɛn ka saraka bɔ a ye donc an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka artiste bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'i seko kɛ nin ko la an bɛ bɛɛ fo n'ala ye min kɛ o de ka ɲi. An balimaw toujours k'a yira aw la an bɛ janaja kɛnɛ de kan pour que aw ka seereya ma donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an filɛ carré kɔnɔ an ɲɛ bɛ jama sigilen na cɛkɔrɔbaw la musokɔrɔbaw la ni an ye janaja kɛnɛ kan Ronald Gindo a ka janaja kɛnɛ kan an ka jɛ ka dugawu de kɛ a ye ala ka dayɔrɔ nɛɛma ani an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya vraiment ala k'an yɛrɛ mɛn k'an ta don kɔnɔ an bɛ jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan n'o ye parasamule aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ka fara yɔrɔ junior kan ani mafaw ni Zɛkɛtɛ ani Burale Mekano Mafa donc Jakarta ani voilà Bashakɛ donc Tɛntɛba d'accord kuma ka gɛlɛn olu ma vraiment depuis kunun olu tɛ ka se ka kuma ko in balala bɛɛ la cunnu kan donc kuma gɛlɛyara caman ma donc an ɲɛ b'a la vraiment an kɔni bɛ yan an ka jɛ ka dugawu kɛ an ka artiste a y'a jɔyɔrɔ a y'a wala an amina rabi d'accord amina rabi amina rabi mais ni an bɔtɔ ye kɔrɔfɔ la an bɛ lajɛbagaw fo maa 2000 ani 200 ni kɔ 2200 quelque o de bɛ ka lajɛ en direct à travers du Mali donc Prasamol ka bɔ kɔrɔfɔ la ɲininkali kelen bɛ yen ko in caman bɛ ka ɲininka ko a kɛra Bamakɔ a kɛra hôpital de la a fatura so kɔnɔ de ou bien a kɛra cogo di an bɛ se ka o ɲininkali jaabi sɔrɔ yanni an ka bɔ kɔrɔfɔ la. Alhamdulillah rabbil alamin a kɛra Luxembourg la hôpital mère enfant le Luxembourg donc a kɛra de kunu sɔgɔma vers 6 heures a kɛra Bamakɔ yan de mais Tinisi tagaw bɛɛ tun b'a la ni y'a san 2 ye bon ni dɔɔnin kɔni t'a san 2 kan a bɛ bali na depuis o kɔnɔna la bana in déclaré la
donc an ye Tunisie tagaw bɛɛ kɛ o kɔnɔna la n bɛ n profiter ka foli kɛ an dɛmɛbagaw ma caman ko a tɔgɔ kana fɔ a ka gɛlɛ dɛ mais kuma dɔw la a bɛ jigin i kɔnɔ i k'u tɔgɔ fɔ minnu y'an dɛmɛ nin y'a san 2 ye dɔw y'an dɛmɛ kalo 1 kɔnɔ mais depuis bana daminɛ fo ka taa se fatuli ma hali fatuli kɔnɔna la minnu y'an dɛmɛ a daminɛ fo bi o tora yen hali bi kunu fo ka se bi ma u bɛ dɛmɛ la donc an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka u fana fo k'u fo ala ka a sara k'u ye alijana ye ala ka caman bila a nɔ na miliyɔn u y'an dɛmɛ ni miliyɔn de mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ɲi yɔrɔ tɔgɔ fɔ man ɲi nka ala k'u sara an ka foli b'u ye media filɛbagaw fana nin y'an siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ka nin kɛ donc depuis banni in kɔnɔna la an ma sɔn ka kuma an ye video dɔ kɛ sɔgɔmada in na k'o bila page yɛrɛ kan nin ye direct yɛrɛ ye an b'o kɛnɛ kan donc ka media fana tigilamɔgɔw bɛɛ fo n ti i tɔgɔ yɛrɛ dɔn Damangele o ye maraka ye dɛ Damangele an ka foli b'i ye an ka foli bɛ Yɔrɔ Junior ye min kɛra fana sababu ye ka na ni kɛnɛ kan donc Mali comédien bɛɛ tɔgɔ la an bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛ Ronald la ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ suma merci salamu alaikum an balimaw aw yɛrɛ kɔni mago bɛ kunnafoni minnu na minnu ye jaabi ye ɲininkali minnu kɛ an ma ka jaabi di aw ma nin ye kuma talen a su yɛrɛ kɔrɔ donc vraiment an bɛ aw bɛɛ fo sabu kunpanw bɛ mɔgɔ caman na Mali kɔfɛ caman kun tɛ yan surɔ dɔw yɛrɛ ne ɲininka ko est-ce que ko tiɲɛ don ka video dɔw ci k'a fɔra ko tiɲɛ tɛ donc ne yɛrɛ ko n ko ye video kɔrɔ n ko tiɲɛ don nka bi siga bɔra bɛɛ la mɔgɔ mago tun bɛ fɛn min na bɛɛ ye jaabi sɔrɔ donc an b'a fɔ ala ka an fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala ka ni cɛ janya Ronald taara ka ko min to ala ka barika don a kɔ la ala ka barika don a kɔ la donc k'an yɛrɛw bɛ k'an ta don kɔnɔ merci